अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कब्रिस्तान है ये और आज 24 जुलाई है। बड़ा ज़बरदस्त सन्नाटा और वालिद मरूम की अल्लाह ताला हतमी बख्शिश फरमाए। وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। कभी वालिद साहब के मज़ार आना ना तो ये ولو نشاء मेरीलैंड नेशनल मेमोरियल पार्क فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र आसान है कि जुम्मा करीम भी था और जुम्मे वाले दिन हाज़िरी होगी वालिद साहब के मज़ार पे। अब ये मगरिब का टाइम हो गया मेरीलैंड में और मैं निकल ही आया हूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं रात में और शदीद उन्होंने मुझे काटा है। मैं ज़ख्मी हूँ काफ़ी। अल्लाह ताला इस काटने की बरकत से 100 बीमारियाँ हमारे बदन से निकाल दे। अल्लाह ताला वालिद के दर्जात को बुलंद फरमाए। बाकी दुआओं में याद रखें। وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون आज जुम्मा करीम ولو है, نشاء दिल अच्छा का चांद भी नजर आ रहा है। أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون मदनी रा